Paprika vrlo brzo pokaže kad nešto nije u redu, ali problem je što većina ljudi pogrešno tumači znakove. Čim krenu žuti listovi, odmah se dodaju đubriva, više vode ili razni preparati, a upravo tada problem često postane još veći. Kod paprike je zanimljivo to što najveće greške uglavnom nisu vidljive na prvi pogled. Biljka može izgledati zdravo, a da istovremeno korijen trpi ozbiljan stres i da poslije podbaci s plodovima. Zato danas neću pričati o običnim savjetima koje svi znaju, nego o stvarima koje se kod paprike vrlo često pogrešno rade, a direktno utiču na rast, cvjetanje i kasnije na kvalitet plodova. Prva stvar je stalni stres korijena i upravo je to jedan od glavnih razloga zbog kojih mnogima listovi paprika požute. Paprika je mnogo osjetljivija na temperaturu tla nego što ljudi misle. Kada su dani topli, a zemlja ispod još hladna, korijen usporava rad. Tada biljka ne može normalno usvajati hranjive tvari, posebno azot i magnezij, pa listovi počinju svijetliti i žutiti. Mnogi tada misle da je problem manjak prihrane, pa dodaju još đubriva, a korijen ga zbog hladnog tla svakako ne može iskoristiti kako treba. Problem dodatno pogoršava previše zalijevanja. Hladna i stalno mokra zemlja vrlo brzo uspore korijen i on ostaje bez dovoljno kisika. Paprika posebno loše podnosi takve uslove. Često biljka danima stoji, ne raste, iako na prvi pogled ne djeluje da je propala. Sličan problem nastaje i kod sabijenog tla. Ako zemlja nema dovoljno zraka, korijen se slabije razvija i mnogo teže dolazi do hranjivih tvari. Zato kod paprike korijen praktično određuje sve. Ako je on pod stresom, cijela biljka ulazi u problem. Druga velika greška su nagle promjene vlage u zemlji. Ovo je jedna od stvari o kojoj se vrlo malo priča, a kod paprike pravi ogromne probleme. Mnogi nekoliko dana ne zalijevaju, zemlja se potpuno osuši, a onda odjednom ide ogromna količina vode. Paprika mnogo teže podnosi takve šokove nego blago sušnije uslove. Kad zemlja stalno prelazi iz potpuno suhe u potpuno mokru, korijen gubi stabilan ritam usvajanja hranjivih tvari. Biljka tada ulazi u stres, rast usporava, a kasnije često dolazi do problema s plodovima. Zato paprika mnogo bolje reaguje na ujednačenu vlagu, čak i ako zemlja nije stalno potpuno mokra. Treća greška je pretjerivanje s azotom. Ovo je posebno često kod prirodnih prihrana, jer ljudi misle da prirodno znači da se ne može pretjerati. Ali paprika vrlo jasno pokazuje kad ima previše azota. Biljka tada bude ogromna, tamno zelena, sa puno novih listova, ali cvjetova i plodova bude slabo. Sva energija odlazi u lisnu masu. Vrlo često se to dešava sa jakim prihranama od koprive. Kopriva je odlična biljka za prihranu, ali sadrži dosta azota i može naglo pogurati rast. Takve biljke kasnije često budu osjetljivije i na stres, ali i na probleme s bolestima. Slična stvar se dešava i sa nedovoljno zagorjelim stajnjakom, koji također može osloboditi velike količine azota. Još jedna stvar koju mnogi ne znaju jeste da nije svaki oblik azota isti. Kod paprike je velika razlika između amonijskog i nitratnog oblika azota. Amonijski oblici često tjeraju biljku na brzi rast i problem je što tada biljka mnogo teže usvaja kalcij. I upravo tu kasnije počinju problemi koje ljudi često ne povežu s prihranom. Nitratni oblici azota su stabilniji za papriku jer omogućavaju uravnoteženiji rast. Zatim dolazimo do možda najveće zablude kod paprike. Kad se pojavi vršna trulež ploda, većina odmah misli da biljci nedostaje kalcija. Daje se kalcij, prska se po listovima, dodaju se razni preparati, a pravi problem često uopšte nije količina kalcija u zemlji, jer najčešće ima ga već dovoljno. Problem je što ga biljka zbog stresa ne može pravilno prenijeti do ploda. Ako je korijen pod stresom, vlaga nestabilna ili ako ima previše azota, transport kalcija slabiji. I tada biljka pokazuje simptome kao da kalcija nema, iako problem zapravo dolazi iz nečeg drugog. Zato se kod paprike najčešće ne rješava uzrok problema, nego samo posljedica. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!